हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जेहेतु छाड़ खाई तो आम चिकेन आणिमु। चिकेन आनी टे चिकेन करूँ। चलते जावा चिकेन आनिक आसवा। चल तो ये मोर गोटे पार्सल आसाला। पार्सलटा नहीं जाऊँ आम चिकेन नहीं आसू। लिपा कि प्रकार लिपा लिपा मार्केट रे आम आसिक पहुँचलुण। तो आगे अच्छे चिकेन दुकान। तो चलन जा चिकेन नहीं आसवा रोसई करवा। आम तो आम चिकेन नहीं खेलु। ये चिकेन पूरा आई किले चिकेन खपा आज बना खपा। अबे जाऊ रूम को जीवु। आगे गोटे बढ़िया जिनसटे अच्छे आप देखो। चल घोड़ा घोड़ा मिलगला अधा रास्ता। तो देखा आप घोड़ा दीटा अच्छा ये माँ छुआ। एटा गोटे गोटे गोईठा मार पूरा उल्टी चलते रूम जा। तो जा चिकेन टाक पूरा कर पेटे बाड़े पुणी शो पड़े। हाँ उठियानी शोया 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 सालट आने मुझे दही पानी करके पी शो पड़े। उठिक आउ थे पुणी खाई आम पलि आसलु जा। लाट्रिन कौनटा कौन से बाँ पड़े ना ना ये पापड़ फापड़ पूरा रेडी पूरा करा हम खिया हम शुआ रगड़ा निद। कटा ही थुआई पेस्ट हम आज आम पेस्ट करूँ चेची करूँ। देखी भाई सोमे तुम कि तुम भल लगुनि ना टेस्ट भल अच्छे ठीक अच्छे। तो आमर ये चिकेन घोड़ा थुआई पिज गोटा मसला तेजपत्र सब पड़ जाइए। धीमा आंच भजा हो भजा ही सारा थोड़ा मसला पड़ो टमाटो पड़ो। देखो केमती हो रोसईटा आज। तो पियाजटा टे नाली हो आसला आउ टे भजा हम यहाँ तापर जा टमाटो पड़ो बटाटा पकईदा। गरम पानी खोल तो एपटे थोड़ा भात गरम पानी बसला। गरम पानी खोलू गरम पानी है खोलू आउटे पानी दे दूसरा आम चिकेन आज हम चिकेन रुम्पुक चू। तुम्हें तो देख ना देखी ना रखी खाइबा नहीं मोबाइल देखिए कही टमाटो लंका सब पड़ी मसला पूरा कषा हो। देखु पूरा कलरटा पूरा खतरा लगुच कलरटा। आलू चिकेन सब पड़गला पूरा देखो लगुच चिकेन रंगटा पूरा देखिपे पूरा एक नंबर देखा रंगटा। आप चाहिए भोट करेंगे चिकेन मसला पकड़े
ଏପଟେ ଭାତ ବସିଛି, ଭାତଟା ବି ହେଇଆସିଲା ତ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଲା ତା ଉପରେ। ତ ଆମେ ଭାରତ ମସଲା ଏଭରେଷ୍ଟ ବେ ସରି ଏଭରେଷ୍ଟ, ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଏଭରେଷ୍ଟର ପକାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଚିକେନ୍ଟା, ମାଲ ମହୁ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଚିକେନ୍, ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଚିକେନ୍, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ସୁବ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି, ଏଠି ମୁହଁଟା ଦେଖି ମୁହଁଟା, ହଁ ମୁହଁଟା, ହଁ ଏଠି ବାସନ ସୁବ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଖତରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାତ ଚିକେନ୍ ଆରେ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ହବ ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଟୁଛି, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଖତରନାକ ଦେଖାଯାଉଛି କଲର୍ଟା। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ମୁତାବକ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇବୁ। ଏବେ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି କାହାକୁ ଚିକେନ୍ କଲ୍ ଦେବାର ଅଛି, ଏ ଅଙ୍କିତ ଗାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ କଲ୍, ପେଟିଏମ୍ କରିଦେବେ, ପଇସା ଆଗେ ପଠେଇବେ। ଆଗ ପଇସା ପଠାଇ ତାପରେ କଲ୍ ଦେବେ। ଯଦି କାହାକୁ ଦରକାର ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଆମେ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବୁ। ଆଗେ ପଇସା ପଠେଇବେ ତାପରେ ଫୋନ୍ ମାରିବେ। ହଁ ବାକି ଆଗ ପଇସା ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ଚିକେନ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଚିକେନ୍ଟା, ପୁରା ଖତରନାକ ଲାଗୁଛି ଚିକେନ୍ ପୁରା। ଗୋଟେ ଚିକେନ୍, ପାମ୍ପଡ଼, ଭାତ, ଏଇଟା ମାଡ଼ ଆଉ ଏକ ନମ୍ବର। ତ ମୁଁ କଷା ଖାଉଥିଲି, ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଲାଗୁଥିଲା କଷାଟା। ଦେଖିବା ଖତରା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଚିକେନ୍ଟା। ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟଟା? ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଇସାରିକି ସବୁ କାମ ସାରିକି ସରିଲା ସବୁ କାମ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ବି କହିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଚିକେନ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ବି କହିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।